नमस्कार। आज के लिए चले एसेছি तसर कलाक्षेत्र विष्णुपुरी गाछी तसर ऊपर कलाक्षेत्र। आज मैं लेके आया हूँ विष्णुपुरी गाछी तसर के ऊपर कलाक्षेत्र। इस बार इसका थोड़ा मैट जो पहले था उससे कम है। যেটা প্রথমে যে ম্যাটের খ্যাসখ্যাসা ভাবটা ছিল না সেটার থেকে কম পাবেন, কারণ আমরা এটাকে একটু ফিনিশিং করা করেছি, একটু ক্যালেন্ডার করা করেছি, তসরের ভাবটা পাবেন, ঠিক আছে। কিন্তু ওটা যে অতিরিক্ত গাছের যে একটা অতিরিক্ত ম্যাট ভাবটা না, সেই ম্যাট ভাবটা পাবেন না। গাছের যে অতিরিক্ত খড়খড়ে আর ম্যাট ভাব সেটা পাবেন না। হ্যাঁ, তসর ফিলিংস পাবেন, যেমন আমাদের তসর যাই সেরকম ফিলিংস পাবেন, কিন্তু মানে একদম অতিরিক্ত ম্যাটিটা पाबेन ना। देखिए ये रहेगा पल्ला पोर्शन गाछी तसर विष्णुपुरी गाछी तसर के ऊपर कलाक्षेत्र। पहले टाइम मैंने फेसबुक में दिखाया था। भागलपुरी तसर कलाक्षेत्र অনেকেই দেখিয়েছেন, টেম্পল জরি বর্ডার বিষ্ণুপুরি কাতান কলাক্ষেত্র কিন্তু প্রথম আমি ভিডিওতে দেখেছিলাম। তখন কিন্তু কালার শেডিং ছিল না, শুধু ন্যাচারাল কালার ছিল। এখন আমরা বিভিন্ন কালার ডুয়েল টোন করে দিয়েছি। বলেছিলাম ডুয়েল টোন করে দেবো, হ্যাঁ ডুয়েল টোন করে দিয়েছি। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি। এখন আমরা ডুয়েল টোন করে দিয়েছি পুরো, দেখতে পাচ্ছেন কেন ডুয়েল টোন। দেখুন এটা হচ্ছে রানীর সাথে পিঙ্ক पल्ला पोर्शन, रानी के साथ पिंक पल्ला पोर्शन एंड बीपी पोर्शन सेम पल्ला कलर एंड ऑल ओवर बॉडी रानी के साथ। देखो डुएल टोन देखते हैं रानी के साथ ओनियन कलर, रानीर साथे पेঁয়াজি कलर। डुएल टोन देखते पाচ্ছেন रानी एंड ओनियन। तसरेर ऊपर डुएल टोन फार्स्ट टाइम, ताई ना? बेनारसिर परे कलाक्षेत्र तसरेर ऊपर डुएल टोन अनेक रिसार्च करे, अनेक वेस्टेज करे, अनेक कष्ट करे এটা আমাদের জন্য আমি বানিয়েছি। डुएल टोनर ऊपर कलाक्षेत्र तसरे तसर में डुएल टोन कलाक्षेत्र एंड टेम्पल जेरी बॉर्डर विष्णुपुरी गाछी तसर के ऊपर कलाक्षेत्र। बीपी तो सेम पल्ला कलर एंड डुएल टोन तो अच्छे लग रहा है। एंड प्राइस ओनली फॉर ओनली, नॉर्मल था 4850। पहले बोला था ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसलिए मैं कम में दे रहा हूँ। अभी इसका प्राइस है 5000। इसका प्राइस है 5000। इधर प्राइस था 5000 टाका। गाछी तसर ऊपर कलाक्षेत्र एकदम रिजनेबल प्राइसे दिচ্ছি। আপনি হয়তো দোকানে কিনতে গেলে হয়তো 5500 টাকাতে কিনতে হবে, কিন্তু আমরা যতটা সম্ভব নিজস্ব প্রোডাকশন কম দামে দিচ্ছি আপনাদেরকে 5000 টাকায়। 5000 में आपको दे रहा हूँ ये कलाक्षेत्र। एंड इसका डुएल टोन भी देखिए, रानी के साथ पिंक बॉडी एंड रानी के साथ ऑलिव ग्रीन कलर पल्ला डुएल टोन विष्णुपुरी गाछी तसर कलाक्षेत्र। देखिए डुएल टोन में मिलेगा, डुएल टोन हो जाচ্ছে। डुएल टोन में मिलेगा पल्ला पोर्शन ऑलिव ग्रीन डुएल टोन एंड बीपी पोर्शन सेम पल्ला कलर एंड ऑल ओवर बॉडी टेम्पल जेरी बॉर्डर विष्णुपुरी गाछी तसर कलाक्षेत्र एंड डुएल टोन रानी के साथ पिंक का डुएल टोन। ये रहेगा पूरा ऑल ओवर बॉडी टेम्पल जेरी बॉर्डर के ऊपर रहेगा एंड विष्णुपुरी गाछी तसर के ऊपर प्राइस रहेगा ओनली 5000। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग एंड सीओडी चार्जेस फ्री। এটা ন্যাচারাল কালার অনেকে চান, সো ন্যাচারাল কালারটা দেখে নিন। ये रहेगा नेचुरल कलर के ऊपर, ये रहेगा पल्ला पोर्शन फिरोजा कलर पल्ला पोर्शन एंड बीपी पोर्शन फिरोजा कलर एंड এটা আমরা সাকসেসে অনেক কষ্টে এসেছি এই কালার মানে এই ডুয়েল টোন করার জন্য। एंड ऑल ओवर बॉडी থাকছে ন্যাচারাল কালার, ऑल ओवर बॉडी नेचुरल कलर में जाएगा। ऑल ओवर आसो ना, ऑल ओवर बॉडी नेचुरल कलर में जाएगा। टेम्पल जेरी बॉर्डर खोला जाता है। प्राइस ओनली 5000 एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। नेक्स्ट सेम कॉम्बिनेशन लेकिन पल्ला अलग कलर एंड अलग डिजाइन, सेम कॉम्बिनेशन आँचल एवं डिजाइनটা আলাদা, आँचल कलर एवं डिजाइन आलादा। ये रहेगा पल्ला पोर्शन एकदम लाइट पिंक, जो बेबी पिंक से भी पिंक होता है वही पिंक, लाइट पिंक में रहेगा पल्ला पोर्शन एंड बीपी पोर्शन पल्ला कलर, बीपी पोर्शन पल्ला कलर। ये रहेगा बीपी पोर्शन एंड ऑल ओवर बॉडी जो नेचुरल गाछी का कलर होता है वही नेचुरल वीविंग है ऑल ओवर बॉडी में पहले की तरह। আগেরটার মতো এটাও ন্যাচারালটা পুরো বডিতে বোনা আছে। ফ্লাওয়ার বুটি দিয়ে हम टेम्पल जेरी बॉर्डर पर विष्णुपुरी गाछी तसर कलर होता है। प्राइस ओनली 5000, एकदम रिजनेबल प्राइस में मिलेगा। ये एकदम रिजनेबल प्राइस পাচ্ছেন ओनली 5000। ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग एंड सीओडी। ये देखिए এটা দেখুন डुएल टोन पल्ला बॉडी बीपी सेम कलर में रहेगा। डुएल टोन में ये रहेगा पल्ला पोर्शन एंड फ्लावर मोटिव एंड बीपी पोर्शन सेम पल्ला कलर एंड ऑल ओवर बॉडी डुएल टोन रानी विथ तसर कलर, रानी विथ तसर कलर डुएल टोन ऑल ओवर बॉडी। ये रहेगा पूरा ऑल ओवर बॉडी विष्णुपुरी गाछी तसर कलर। तो प्राइस ओनली 5000 ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। এটা আবার দেখুন, এটা গ্রের সাথে তসর বোনা আছে, গ্রে के साथ तसर উইভিং है। पल्ला बॉडी पोर्शन एंड ন্যাচারাল তসরটা বোনা আছে না, ন্যাচারাল এটা কি বোনা আছে গ্রের সাথে
না গ্রের সাথে এটা ग्रे বোনা আছে, ग्रे সাথে ग्रे বোনা আছে। ग्रे के साथ ग्रे वीविंग है बॉडी एंड पल्ला अलग सा ओनियन कलर वीविंग है ग्रे के साथ। ग्रे সাথে ओनियन कलरটা বুনে এই কালারটা এসেছে আঁচলে। এর একটা पल्ला पोर्शन एंड बीपी पोर्शन सेम पल्ला कलर, बीपी पोर्शन सेम पल्ला कलर, ग्रे के साथ ओनियन कलर वीविंग एंड ऑल ओवर बॉडी ग्रे के साथ গ্রে উইভিং, অল ওভার বডি গ্রে কে সাথে গ্রে উইভিং। এগুলো কিন্তু খুবই লাইট ওয়েট, ভাববেন না যে গাছি দর্শন মানে খুবই ভারী ওয়েট। আমরা পুরো ধুয়ে ওয়াশ করে রং করে পর কাপড়টা বোনা হয়েছে, তার জন্য লাইট ওয়েটটা চলে আসছে আপনাদের। শাড়ি যত ইউজ হবে তত গ্লসিনেস বাড়বে। ये रहेगा पूरा ऑल ओवर बॉडी ग्रे के साथ ग्रे विपिंग। प्राइस ओनली 5000 ऑल ओवर इंडिया, सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। डुअल टोन रानी के साथ ऑरेंज, रानी के साथ ऑरेंज नहीं रास्ट, रानी के साथ रास्ट कलर विपिंग बॉडी डुअल टोन, रानी के साथ पिंक विपिंग पल्ला, रानी के साथ पिंक विपिंग पल्ला पोर्शन, बीच में पूरी गाची तसर कलर है तो एंड बीपी पोर्शन पिंक के पल्ला कलर, रानी के साथ पिंक एंड ऑल ओवर बॉडी डुअल टोन, ऑल ओवर बॉडी रानी के साथ रास्ट का डुअल टोन, देन ऑरेंज टाइप का कलर एसेছে, देन ऑरेंज टाइप का एक कलर आया हुआ है डुअल टोन में। ये विष्णुपुरी गाची तसर के ऊपर कलर है। तो प्राइस ओनली 5000 ओनली, प्राइस ओनली 5000 ऑल ओवर इंडिया, शिपिंग फ्री, सीओडी फ्री, फ्री सीओडी কিন্তু ফ্রি থাকবে অল ওভার ইন্ডিয়া, सीओडी में फ्री मिलेगा एंड যারা सीओडी নেবেন কিন্তু 200 টাকা অ্যাডভান্স পেমেন্ট করতে হবে, দেন सीओडी যাবে। देखा पल्ला पोर्शन रानी के साथ ऑलिव ग्रीन डुअल टोन, বিষ্ণুপুরি গাছি তাসের के ऊपर কলা কিন্তু প্রত্যেকটা তসর দেওয়া আছে, একটু কোনো সিল্ক ইউজ করা নেই, পুরোটা তাসের এবং ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে ক্যালেন্ডার যাতে রাফনেসটা অতিরিক্ত না থাকে, ঠিক আছে। एंड बीपी पोर्शन सेम पल्ला कलर डुअल टोन रानी के साथ ऑलिव ग्रीन एंड ऑल ओवर बॉडी रानी के साथ पिंक वीविंग, ऑल ओवर बॉडी रानी के साथ पिंक वीविंग। ये रहेगा पूरा ऑल ओवर बॉडी पोर्शन, रहेगा पूरा ऑल ओवर बॉडी पोर्शन डुअल टोन एंड टेम्पल जरी बॉर्डर। प्राइस ओनली 5000 ऑल ओवर इंडिया, शिपिंग एंड सीओडी चार्जेस फ्री। এটা একটা গ্রের সাথে গ্রে, আঁচলটা আলাদা। ये और एक ग्रे के साथ ग्रे है, पल्ला पोर्शन अलग ओनियन कलर। ये रहेगा पल्ला पोर्शन ओनियन कलर, ग्रे के साथ ओनियन वीविंग एंड बीपी पोर्शन ग्रे के साथ ओनियन वीविंग डुअल टोन एंड ऑल ओवर बॉडी ग्रे के साथ पेस्ता वीविंग। এটা গ্রের সাথে গ্রে না, গ্রের সাথে পেস্তা वीविंग, ग्रे के साथ पेस्ता कलर वीविंग, देन लाइट पेस्ता टाइप ग्रे এসেছে, पेस्ता टाइप का ग्रे आया हुआ है ऑल ओवर बॉडी में। प्राइस ओनली 5000 ऑल ओवर इंडिया, शिपिंग फ्री, सीओडी फ्री। দেখালাম তো। এটা দেখুন রানীর সাথে পিঙ্ক উইপিং বডি एंड रास्ट विपिंग पल्ला एंड बीपी। ये रहेगा पल्ला पोर्शन डुअल टोन रानी के साथ रास्ट का एंड बीपी पोर्शन सेम पल्ला कलर, बीपी पोर्शन सेम पल्ला कलर, विष्णुपुरी गाछी तसर कलाक्षेत्र। तो पहले टाइम में मैं दिखा दे रहा हूँ डुअल टोन में, प्रथम আমি ডুয়েল টোনে কিন্তু গাছি তসরের কলাক্ষেত্রটা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। অনেক ইনোভেশনের পরে ডুয়েল টোনটা এসেছে গাছি তসরে, পুরো বেনারসের যে তসর হয় সেই টাইপের পুরো করে দিয়েছি, ঠিক আছে। এই দেখুন এই রেখা পুরো অল ওভার বডি। প্রাইস অনলি 5000 অল ওভার ইন্ডিয়া, ফ্রি শিপিং এন্ড সিওডি। এটা দেখুন, এটা ডুয়েল টোনটা দেখুন, पल्ला रानी के साथ पिंक, रानी के साथ पिंक पल्ला एंड बीपी रानी के साथ पिंक एंड ऑल ओवर बॉडी। আর তসর কিন্তু তয়া সিল্কের মতো শাইনিং নয়, আগেই বলে দিচ্ছি তসর ম্যাটি ভাব থাকে, যতই ফিনিশিং করি ম্যাটি ভাব থাকবেই, অতিরিক্ত রাফনেসটা থাকবে না কিন্তু ম্যাটি ভাব থাকবে। এটা পুরো অল ওভার বডি গাছি তাসের, অল ওভার বডি। প্রাইস অনলি 5000, অনলি 5000। তসরে কলাক্ষেত্র এত কম দামে নিজেতে তৈরি, অবশ্যই আমাদেরকে কমে দিতে পারলে আমাদেরও ভালো লাগবে। এটা হচ্ছে রানীর সাথে, এটা রানীর সাথে লাইট একটা पेस्ता टाइप कलर बोना আছে पल्लाटाते, पल्ला पोर्शन एंड रानी के साथ पेस्ता टाइप का कलर का बीपी पोर्शन एंड रानी के साथ डीप पिंक का बॉडी, रानी के साथ डीप पिंक के बॉडी। ये रहेगा पूरा ऑल ओवर बॉडी पोर्शन, फ्लावर मोटिव बोटा एंड टेम्पल जेरी बॉर्डर विष्णुपुरी काशी तसर कलाक्षेत्र। प्राइस ओनली 5000 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग एंड सीओडी। ऑल आर सिलमार्क सार्टिफाइड, প্রত্যেকটা কিন্তু সিলমার্ক সার্টিফাইড। এটা আরেকটা ডুয়েল টোন, রানীর সাথে অলিভ গ্রিন পল্লা एंड অলিভ গ্রিন বিপি পোর্শন সেম ডুয়েল টোনে থাকবে, ঠিক আছে। एंड অল ওভার বডি রানীর সাথে রাস্ট কালারটা দেখুন ডুয়েল টোনে এভাবে থাকবে, পুরো সুন্দর একটা ডুয়েল টোন থাকছে। এটা অল ওভার বডিতে একদম গাছি তসর উপর পুরো ক্যালেন্ডার ফিনিশ করা আছে। প্রাইস অনলি 5000 অল ওভার ইন্ডিয়া, ফ্রি শিপিং অ্যান্ড সিওডি, অল আর সিলমার্ক সার্টিফাইড। এটা একটা ল্যাভেন্ডার কালার দেখুন, একটা ডিপ ল্যাভেন্ডার কালার, গ্রের সাথে ল্যাভেন্ডারটা বোনা আছে। তসর কালারটা কিন্তু ল্যাভেন্ডার রং করতেও কিন্তু খুব খাটালি হয়েছে। এটা হচ্ছে গ্রের সাথে অলিভ গ্রিন পাল্লা
एंड ग्रे साथे ऑलिव ग्रीन बीपी, ग्रे के साथ ऑलिव ग्रीन बीपी एंड ऑल ओवर बॉडी गाछी तसर के पूरा शाड़ी गाछी तसर ऊपर ऑल ओवर बॉडी लैवेंडर कलर, ग्रे साथे लैवेंडर कलर वीविंग ये रहेगा पूरा ऑल ओवर बॉडी। प्राइस ओनली 5000 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग एंड सीओडी ऑल ओवर एंड सिलमार्क सर्टिफाइड। एंड যারা বুকিং করবেন 8170050007 আমার নাম্বারে বুকিং করবেন। আর সিওডি করলে কিন্তু অ্যাডভান্স 200 টাকা পেমেন্ট করতে হবে। চলুন আজকের মতো টাটা, বাই বাই, নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে।